Assalamu alaikum Camat. Ушул 3 баш кой сатылат. 4 тиш, 6 тиш жаш койлор. Мына 2 кара 6 тиш, кызыл таза 4 тиш. Быйыл биринчи козсун тойт. Кудай кааласа иншалла. Мына бойлоруна келе турган болсок, бойлору 90 тегереги. 88-90, 88-90. Kaçtan 90 çıkıp kalat. Kızılışı 88-89. Kara 86-87. Ma. Boz koyulur, boz. O da kalasa yanvarga jetip jetpey tölelastar. Akçası üçöğünü 180 bin so'm kemi azmaz bulut.